Kana. Ayo, isa ko ito. Warang may Ayun, action lagyan mo ng kuan. Ano si doko ko lang sa hindi mo doko. Makafeel ka laguto? Wala? Ato drama ng hakalimag na ko. Noon ate kukuan man na dito ate no. Sige lang. Basta dili sakit ha. Inalam ko ha. Sige. Ito ate. Okay. Ang kali ni sa Padung ka sa dili. Kana. Dili ate. Dili. Okay, pikop lang straight. Kanang kuan lang. Relax. Okay? And then bitad padung yan. Kana. Okay, makafeel kag na i-stretch diri sa lubot tapit. Naa? Hold ta na ate ha. Unja count tag 1 to 30. Kailangan ikaw mo count ate. Okay? Kaya makadungog ko. Okay? Ready? Start. 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 30. Okay, tulit. Sa bakba. Okay? Sige, daw breathing ta exercise. Kailangan makakuan ko diri sa untian. Sige, inhale. Exhale sa bakba. Ayun lang, pas-pas ha. Okay, hinay lang. Inhale ka na. Inhale sa tiya. Inhale sa ilong. Exhale sa bakba. Okay, so ayan na ha. So, sige ma'am, aron makakuan diri sa imong tiya. Okay? Sige. Second set ta ate. Okay, saan to ganitong pwesto? Maong gihapon, second set dili. Dili ang usa. Same gihapon ta. Na. Push pa din yan. Oh, straight ko ate, straight lang ni. Okay, push pa din yan. Nakagising ko. Kaya. Okay, ready? Start. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30. Lower. 5. Okay, inhale. Diba? Kahapon or nangyari ang Isa pa. Okay. Last one. Last. Ay, sa pa na po ta ate. Pikas na po ha. Sige, position ka sa pikas. Kailangan ate ha, before ka mag-counting ate, ma-feel sa nimo ang stretch dili sa lubot dapat. Dili sa hips. Okay? Before ka mag-stretching, before ka mag-counting ha, kailangan ma-feel pa nimo ang stretch. Okay? If wala gihapon ma-feel ang stretch, litad gihapon ka gamay. Nya tulid ra ni. Okay? Nanay na stretch? Okay, good. Count ate, 1 to 30. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 17, 18, Good. Relax. Okay, last one ate ha. Okay, ready? Last one. O, gihapon natin. Dirita. Okay. Count ate. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30. Okay, very good. Two sets each leg. Okay? Next ate. Mag-both kasi mo ang tiyan. Okay? So, both tiyan, stretch ka. Punta niyo siya sa likod niya. Yan na. Oh, ayaw kautong ha. Nakafeel na kag-stretch din dapit sa lubot. Okay, good. Maogi hapon natin ha. Count ka 1 to 30. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26,
Good. Straight ate. Okay. Relax. Inhale, exhale ate. Okay na. Sakit? Okay. Start. Wala naman kayo. Dali, wala din. Good. Straight. Okay. So, mo tay kaduhan yung exercise. Or ini mga cloth mo taas. Pwede habol or kanang tuwalya. Okay? So, imo siyang or belt ni mo ate, makaya. Imo siyang ibutang sa imong tiil ate. Ano, kulit ka, ani? Okay. Forward lang ang makamot dili ate. Forward dili. Dili. Na. Medyo taas malagi ni si Jo. So, na. Imong buhaton na straight lang imong tuhod. Unja, imo siyang bitawon pa saka. Pasaka ate. Kana. Straight lang imong tuhod. Saka no. O, lagi sig gamay. O, adjust ate. Adjust imong kamot forward. Kana. Forward lang imong kamot ha. Okay. Antod ate nga, maka-feel ka og na-stretch diri. Tulig lang yung tulig. Straight lang. Okay? And then, kailangan naka-feel ka og stretch diri. Na-stretch. Sakit. Naog tagamay ate. Dili inaog. So, mo na imong buhat ate ha. Isaka nimo, if maka-feel kag pain or sakit sa imong diri likod sa imong paa, naog kagamay. Okay? Kana, naka-feel gihapon kag pain, sakit, naa gihapon, naog ta. Kana, wala na. Pero na-stretch. Na-stretch, na-bitad. Okay, very good. Kaya nga na ta ate, count ka 1 to 30. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30. Oh, yan. Hinay na out natin. Okay. Oh, nga to ha. Nga to buhasan sa bahay ha. Okay. Sige. Last set ta. Hindi nga ng last set ate. Last 30. Usa ka 30. Okay. Adjust. This at ate. Okay. Adjust ang kamot. Forward. Gana. Nay sakit. Naog gamay ate. If maka-feel kag sakit ha. Ikaw rin may makahibaw. Dili man makahibaw si mami dito sa bahay. Kung nay sakit. Ha? If nay sakit, ikaw adjust. Ha? Nauga gamay. Kana. Wala nay sakit. Pero nay stretch. Nay bitad. Okay. Naa? Wala. Okay. Count 1 to 30. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30. Okay. Good. Now. Pikas po natin. Gunit. Okay. Bitad pasaka. May sakit. Naog gamay. Kana. Nagyapon. Wala na. May stretch. Okay. Start ate. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30. Good. Now. So, Last ate ha. Basta Tatas. Straight lang gihapon sa likod. Okay. Kana. May sakit. May stretch. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, Di, kung kuwan ka nung delivery ha, ano kang murag mga anak dito 31, dyan, madulit 32, man na dito. 33, 24, 25, 26, Kung kaya din sa 27, stock, ano, 29, 30. madulit man. Pwede nga na ba? Nakabao. Diri ka ate. Straight. Sige ate. Nakakaliwas. Ang daw kakamot ate. Duha. Kanya. Sige. Buka ka gamay ate. Buka ka gamay. Kailangan sakto na ate. Buka ka. May nga nakagamay. Adjust ate. Sakto na ate. Sakto na dili ana-ana. Ana. Sige.
At ikuan ate, kung unsay kalayuan sa imuhang kamot, mao pud sa imong tuhod. O, i-adjust ate. Kung sa kalayuan sa imuhang kamot. Sakto na imong kamot, kanila imong tuhod, i-adjust ani. Kana. Oops. Okay. Sige. Kibaw kag 8-8 ate. Inga na anak. Kana. Oh, kana. Mo na 8-8 no. Imong buhaton ate kay imong sa ka imong lawas nga nakaduko ka. Okay? Ayaw kalim padong likod. Okay? Sige nga nalagay mo tiil. Yan na. Saka ka. Good. And then hold ka na ate. Count kag 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ikahuman og 6. Igwad ka ate. Ya, saka imong ulo. Saka. Kana. And then, count kag 1, 2, 3, 4, 5, 6. Wala imong 1. Imong ibutas imong kamot. 1. Okay? Kaget sa ate. O, ikaduha. Saka ate. Duko. Okay, count ate. 6 ha. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6. After 6, hangad. Igwad ha. Start. 1, 2, 3, 4, 5, 6. So, ikaduha na. Okay na. Duko. Saka. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Good. Ayan. 1, 2, 3, 4, 5, 6. O, ikatulo na. Okay. Sige, saka. Hindi lang ate yung i-diretso og duko. Saka. Very good. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Okay. Ito na. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Okay. Sunod. Saka. So, eksaka ni mo ma'am, kailangan mo siya, bakit ani mo na, hindi nga na dyan yung halawas. Okay? Sige, saka ate, yan na, mapili mo tanaw ni mo. Count ate. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Okay. 1, 2, 3, 4, 5, 6. O, 5 na. Okay. 10 nakabuo. 10 taan na ha. O, pahuway sa ate. Okay. Pahuway sa. Pero bawal kay nga na lingkod ate. Hindi kami nga na lingkod ha. Para dili mo type yung mga girl ha. O, last one tas 5 ha. Hindi sales ate. Okay. O, last 5 ta. Kaya ito i-continue ha. O, position tayo na to ate. Sige, balik ta. Yan na. Di man yung position ate, magtupong ang kamot ni tiil. Yan na. Okay. Tanawag po di mo mami nga, dili siya mo adong lingkod. Okay? Nakay nga na radyo siya. Tupong iyang hips, hindi ang tuhod. Okay? Niyang tuhod, pantay po sa iyang kamot. Okay? Iyang shoulder, pantay po sa iyang hands. Mura siya, proportional tanan mag square dyan siya. Okay? Ready ate? Saka, count ate. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Okay. Hangad. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Okay, kasi na. Oh. Naglisod. Di man ina na ate. O, kani. O, sige. Doko ate. Saka. Start. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Okay, doko. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Okay. Sige, next. Stop. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Relax. Saka. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Very good. Saka. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Straight. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Na. O, last one ate. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Okay. Gawin na ating. Nakabantay ka sir. Right. Okay, yan na. Now, dito ate sila. Okay. Dool imong tiil sa na. Wala pa ate.
Straight sa ta. Okay. So, imong buhatan natin, imong slide imong kamot adong kilid sa right, hantod nga maka-feel kang stretch diri. Naay nabitad. Okay, balik natin. Okay, actively kang buhat ate ha. Okay. Kaning imong lower body ate, dili mo lihok. Okay, kanirang imong upper. Kani si upper manite ra mi. Okay? Sige ate. R. Alam mo piti. Okay. Na. Adjust natin ha. Okay. Lisod. Lisod. Sige. Adjust lang ka pa. Ibabaw. Basta na kayo may feel na stretch ka na. Ano feeling mo stretch? Okay. Start ate. Sakto to ate. Balik na. So hold kayo nga to ate. Hold. Kanang 30. 15 seconds. 1, 2, 3, 4 to 15. Then balik na to. Okay? Sige. Ready? 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, Open na ni hugaw. Okay. Balik na. Last na ate ha. Sige. 1. Dili. Ano na tapo mo sa right? Nana? Kung imo i-rate ang pain. Adjust na gamay. Okay. Nana ate? Nalay na stretch diri? Start. 1, 2, 3, Ay, ang 4, time 5, pinaka-answer 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Okay. Sige. Na. Sabay, mami.